A day my life, Crucial de Velasquez, personal vlogger of ages 15. Another day, another vlog. Hello guys, welcome to my vlog. So for today's video gali guys, no mga say galita guys no. Si Winlin guys nag-ML pa guys. Magadto nagalita guys no, maglakad-lakad tapado dito guys sa may okasyon guys. Tapos magdala po tag kaldero guys ba na may kanon para hindi mabitin ang kanon guys ba. Tapos maglakad-lakad pa tayo guys pababa guys. Yan guys, kasama ko pala sila mamang guys at sila ate. Yan guys, grabe guys, shift namin guys. Nagakuan guys, sugbag bangus. Ito pala yung magdibo guys, ginamake-upan pa guys, yan. At naga-decorate yung ate niya guys, ate niya pala yan guys, yung ga-decorate guys. Yan siya guys, ginamake-upan pa guys, yan. Happy 18th birthday pala sa aming magandang pinsan guys, si Ate Honey. Charot! 18th birthday niya na pala guys boy. Yan. Maglakad-lakad galita guys no, pado sa taas guys, baka may kwaon to guys. Tapos may nabilin pa guys na mga pagkaon sa taas guys. Yan palang hakutin namin guys, yan sila. Yan yung mga handa guys, ayan. Si Ruwilin pala yan guys no, kasama ko mga say. Guys. Charot. Guys, hain tayo ng watermelon. Watermelon yan guys. Ihatid ko dun sa baba guys. Tara guys. Buka. Watermelon yan ate. Guys, ihatid natin itong crown guys ba sa baba guys. Yan. Charot! Ibibigay natin ito sa nag-18 birthday guys ba. Gamitin niya lang guys. Ibabalik na natin itong crown guys no, kay sobrang lucky daw guys. Sabi nila ibabalik na lang daw natin. Yan, magrampa-rampa muna tayo guys no. Feel na feel yan guys. Feel na feel yan. Mga say, gali kami ni Ruwilin guys no. Kami dalawa guys sa baba. Kaupod ko gali si Ruwilin guys no. Ito na pala yung mga tao dito guys no. Marami na sila guys. Ang ating 18th birthday celebrant guys no. Ginapicturan pa guys bago kami magkaon. Lain pod. Kaon diretso. Walay picture. Charot! Magawas na gali itong atong birthday celebrant guys no. Sa birthday ni Hane. Thank you Hane, nabusog mo kami. Mga joker, gito ate ko na mga gwapa guys po. Dapat magawas ang magurit, okay? Magawas ang magurit, okay? Ay, magawas ang magurit, okay? Wish mo na wish! Wish mo na wish! Wish mo na wish! Si Ruwilin pala yan guys, nagapila pa siya guys ba. Tapos ako, magkaon ako guys. Si Ruwilin guys, nagapila pa guys. Tapos diri gali kami naglingkod guys na, diri banda sa hagdan guys ba. Kopod ko si Ruwilin guys, ako gali to guys Wala gali baso guys no. Kanina lang atong baso guys ba, ning botilya. Charot! Na magkuha gali tag pagkaon sa atong ero guys ba. Magkalungkong galita guys no, magwa ta pagkaon sa ero.
Habang nagakaon gali tagkuan watermelon guys no, nakitaan ko gali ning ate ko nagwapa guys ba. Si Ate Crystal pala ito nagbigay sa akin ng apa guys no. Sabi niya daw ice cream daw yun guys. Apan na apa yun guys. Ice cream daw. Wow, feel ni Rowelyn yan magkain ng popcorn. Kaluoy ko yung tawon. Wala na yung baso, guys. Wala na yung tawon, guys. Oh guys, wala na. Basta hindi lang ang mga Wala na yung tawon, guys. oh guys, kagoy na yung tawon guys. Kaluoy yung tawon mo. Wala pa yung ice cream. Pero kapahurot na. Ang tagal. Oh, mataas. Kani galitong akong mamang nagwapa guys no, ning nagakuha sang kuan guys ba ice cream, nagakagod sang ice cream guys. Nagapila pa lang ko guys si Rowelyn guys, nagakaon nag-ice cream guys. Mamang gali na ni Rowelyn guys no, nang naka-red guys. Ning dalawa pud guys, oh, ginakamot na nila ang ice cream guys. Oh, grabe ka vitamins A. Sisay, kanuhay na balik pa. Lagot ko ha. Wala. Wala pa, ate. Ate, kanuhay. Ano, tapuhin mo. Ate, tapuhin mo pa nante. Tapuhin mo tingol. Tapuhin, ate. Go na. Wala dito mauli ba? Sinayin na rata na dito, ante. Bing. Popcorn naman ang kainin ni Rowelyn guys no. Ubos naman yung ice cream. Popcorn naman guys no. Lapit niya na maubos guys bo. Uy, kani! Ini trupa, gina bili. Oh, ba? Wow, ang akong auntie guys, oh, gikamot niya na lang guys, kay wala man kutsara guys. Pero may vitamins A yan guys, yung kamay niya. Don't forget, follow, like, and share. Bye guys, thank you for watching.